কোনোদিন কিছু নিষেধ করবে না। যেদিন তুমি একটাও জিনিস নিষেধ করে দিলে তুমি ভুল ডাইটিশিয়ান, then you are a complete waste. The most important thing is that your blood parameters should be absolutely correct. You should be healthy. পাথর খেলে পাথর হজম হয়ে যাবে, লোহা খেলে লোহা Loha, হজম হয়ে যাবে। right. Now we follow social media, Google. Norum Park, right? Everything was crossing your mind, that smile and that. जो season का मीठा है, enjoy that, but enjoy it guilt-free. Welcome to a whole new episode of Candidly Yours. Today we have with us Priyanka Shah, a celebrity nutritionist. When I say nutritionist or dietitian, people often have a kind of misconstrued notion that here is a person who is going to give us lots of don'ts, no, don't eat this, don't eat this. But we are presenting someone who is going to give you a kind of freedom. That's what the new mantra is at her clinic or whatever session she undertakes. The freedom to have food, balanced food, so to say. हमरा ओनर काছে শুনবো हम लोग जो भी वो बोलना चाहते हैं आप लोगों के लिए it's going to be a very crucial advices, if you may say so, or suggestions which you can certainly follow. The first I would like to ask you, AJ, this whole concept of nutrition, you have had a long stint with corporates also. Yes. With a cushy job. You left that and forayed into this new area. Right. So what prompted you to get into this? I chose because my husband is a doctor, he's a gastroenterologist, and অনেকবার ওনার ক্লিনিকে যখন আমি থাকতাম, just to understand the whole process, দেখছি ওনাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করছে, উনি বলছেন না মিষ্টি খাবে না, ভাত খাবে না, সব খাবে। একটা ডায়াবেটিক বেঙ্গলি পেশেন্ট যদি ঢুকছে, ওকে বলছে ভাত খাবে না, কোনো ফল খাবে না, আম খাবে না, মিষ্টি খাবে না, পেশেন্টটা বেচারা চলে যাচ্ছে। Then I thought this is not something which is correct. We as human beings are there to enjoy food and in a manner which helps us reach our goals. তো আমরা গোলস অ্যাচিভ করতে পারি, আমরা ব্লাড প্যারামিটার্সটাকেও কন্ট্রোলে রাখতে পারি, আর উই লিভ হেলদি। সো লোকেদের ভাবে কি নিউট্রিশন মানে ডায়েট মানে রোগা হওয়া আর খাওয়া ছেড়ে দেওয়া, बट दिस इज़ नॉट सो। एक करेक्ट न्यूट्रिशनिस्ट आपको क्या करेगी, वेट लॉस तो सेकेंडरी रखेगी, आपको फिट करना है, ब्लड पैरामीटर सारे सही रखने हैं और सब खाना देना है। So this chaos which was, and people worships doctors, so all these things made me feel that they should have a clarity. Why should they be deprived? And that prompted me to leave my job and to get into a personal private practice wherein I am the ringmaster and I can spread happiness. So normally people go to a dietitian or nutritionist when they are forced to go. Right. Not by choice. Yes, there are people who go there by choice, but mostly কিছু একটা রোগ ধরা পড়লো, ডাক্তার বললো, বাড়ির লোক বললো, either for weight loss, mostly for weight loss, or for কিছু রোগ, সুগার, প্রেশার, এইসব কন্ট্রোলের জন্য একটা ডায়েটিশিয়ানকে কনসাল্ট করতে চায়। সেখানে গিয়ে যেটা হয়, as you rightly mentioned, foodie like me, তারা kind of যে মুহূর্তে ডায়েটিশিয়ানের কাছে গেছে, the term is একটা খুব ডায়েট রেজিমেন ফলো করছে। ডায়েট রেজিমেন মানে হচ্ছে, রেজিমেন মানে এটা রেজিমেন্টেশন, সো তুমি এটা বন্দী হয়ে গেলে। বাট পিপল ওয়ান্ট টু গিভেন এ ফ্রিডম, দে উড লাইক টু এনজয় দ্যাট ফ্রিডম, যে খাবো। এই কনসেপ্টটাকে লোকের কাছে টু রিচ আউট টু পিপল, যে আমি সেটা দিচ্ছি অথচ সেটাও ঠিক, দ্য রাইট পাথ। Was it challenging to reach out to people and convince them that you can have good food, enjoy whatever you want to have, and then still have a kind of proper diet? এটা কনভিন্স করা যায় না, এটা এক্সপিরিয়েন্স করা যায়, টু বি ভেরি অনেস্ট। সো
এক্সপ্লেন করবো আপনাকে, আমি যখন জব ছাড়লাম তারপর কোভিড হয়ে গেল, और मार्च 19 को कोविड शायद लागू हुआ था, वो लॉकडाउन, एंड मार्च बिगनिंग में देयर वाज दिस गाय हु हैड कम टू मी, सिद्धांत बोल के है, सिद्धांत धानुका. He came to me and he wanted to lose a little fat because he was getting married. তারপর ওর কাজিন আসলো बनारस থেকে ওর বাড়িতে, আর এটা 6 মাস হয়ে গেছে আপনার কোভিডের সময়, মানে মাঝখানে যখন একটু রিলিজ দিয়েছিল ওই সময়। ও দেখছে সিদ্ধান্ত ওয়েট লুজ করছে, আর সিদ্ধান্ত আলু পরাঠা দই খাচ্ছে ফর ব্রেকফাস্ট। নিচের কাকিকে বললো, কাকি এই ডায়েট ফলো করছে না, কাকি বললো ডায়েট ফলো করছে আর তাই জন্য ওয়েট লুজ করছে। ওর কাজিন তুষার, হি ইজ ফ্রম বারাণসী, বললো সিদ্ধান্ত আমাকে তোমার ডায়েটিশিয়ানের নাম্বার দাও, আই ওয়ান্ট টু ফলো হার। কনভিন্সিং ইজ অল অ্যাবাউট এক্সপিরিয়েন্সিং। Once you are experiencing it and you are enjoying, you also want the other people close to you to enjoy that. So যদি আমি আপনাকে বলবো এইটা করবেন না, এটা করতে হবে, ওইটা আপনি শুনবেন না, আপনার মতন আপনাকে নিয়ে যাব, তখন কি হবে, আপনারও কমপ্লায়েন্সটা ভালো থাকবে, ইউ উইল স্টিক টু দ্য হোল রেজিম বলতে গেলে যদি আমি বলি তোমার কমফর্ট ফুডটা কি আছে, দুধ চা অথবা কোল্ড কফি, ঠিক আছে ওইটা আমরা ইন্ট্যাক্ট রাখবো, ওইটাকে আমরা হাত দেবো না। যেই এইটা আমি বলি, আই হ্যাভ ওয়ান দেয়ার ট্রাস্ট, অ্যান্ড ইটস এ গ্র্যাজুয়াল প্রসেস। ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করলে হবে না। আমি সবসময় एग्जांपल देखी, हिमालय का चोटी पे अगर चढ़ना है, इफ़ यू हैव टू रीच दैट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, you look at the peak, you can never climb. You have to see where you are putting your next step. আপনি পাটা কোথায় ফেলছেন, আপনার নেক্সট মিলতে আপনি কি একটু চেঞ্জেস করতে পারেন, এইভাবে we help them and convince them. Once they are convinced, then they themselves go and convince 10 other people. Their results, their food plate attracts the other people to reach out to us. It actually works. It actually works. So there was this very senior doctor, Dr. P.S. Chatterjee from Medical College. He had an immense knowledge of nutrition and I had the privilege to meet him. ওই সময় নতুন জব চালু করেছিলাম, নিউট্রিশন শেষ করে I started with Merck Pharmaceuticals. উনি ওই সময় বললে, প্রিয়াঙ্কা তোমাকে একটা জিনিস শুধু বলে রাখছি। বলুন স্যার। If you want your patients to be compliant, কোনো দিন কিছু নিষেধ করবে না। যেদিন তুমি একটাও জিনিস নিষেধ করে দিলে তুমি ভুল डाइटिशियन, देन यू आर अ कंप्लीट वेस्ट। आकाश से नीचे से, आकाश के नीचे तक से लेके पाताल तक जितना भी है, एवरीबडी इज फ्री टू ईट एवरीथिंग। किस मात्रा में किस परिमाण में खाना होगा ওইটা তোমাকে পেশেন্টকে বোঝাতে হবে। So that was the mantra which has stayed with me last 20 years, sir. So it's like moderation is the main. Moderation, balancing, arranging the food timings, what to eat when, that also matters. So anything in excess is bad, even water or air in excess is bad. So moderation and the correct logic and the science. So when you are convincing the clients, you have to give them rationale. And we as clinical dietitian or me as a nutritionist always give time to explain, to give the reason why this should not be taken, or why, if suppose you are taking tea along with the breakfast, there should be a gap of 20 minutes. যেই আপনি ওনাকে বোঝাবেন, স্ট্রাইক করবে। যদি আমি আপনাকে বলে দিই এক কাপ চা যদি আপনি ব্রেকফাস্টের সাথে খাচ্ছেন আর আপনার হিমোগ্লোবিনটা লো আছে, আয়রনটা লো আছে, আর আপনি জানতে পারবেন কি চায়ের সাথে ब्रेकफास्ट করলে আপনার आयरन और कैल्शियम एंड आपका आयरन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इमीडिएटली आप 20 मिनट्स का गैप कर दोगे। सो you have to give them the example. People have tea with the breakfast. That is a very wrong thing to do. So once you keep a gap of 20 minutes, either before or after, तो आपका जो खाने में आयरन है और जो खाने में कैल्शियम है वो क्या होता है, बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। And then what happens is
your iron levels become better, your hemoglobin level becomes better, your stamina becomes better. So this is how people get convinced, and they see the changes within a week's time or 10 days time. So even when we go to a restaurant or a cafe, the waiter, most of the time he or she asks that should we bring the food with the tea or coffee together? Yes. And our common answer is yes, together. Yes. So that's a That's not wrong way of wrong doing it. way of doing it. Yes, sir. Yep. And how do you, or what would be your take that a number of people, an increasingly larger number of people, they are more inclined towards, when the size zero, Mm-hmm. possibly celebrities, Right, sir. actors, actresses. So is this also a right way to go ahead, or? No, sir. Now, though, after a couple of unfortunate deaths in the Paris, say about 5 to 7 years back, মানে একটা মডেল ছিল ও সাইজ জিরোর জন্য, লাইক which is horribly wrong. She was just having those tissue papers because those are cellulose. কোনো কোনো মডেল শুধু একটা অ্যাপেল খাচ্ছিল, তো ওইটাতে কি হলো, there was deaths. ওইখানে এখন একটা रूल এসে গেছে कि it has to have इतना हाइट पे इतना वेट, जो कि साइज जीरो नहीं है. So it is a bandwagon which is wrong where people jump. So as a dietitian, I would say that one should be within the weight range, plus minus 2-3 kg is absolutely fine. The most important thing is that your blood parameters should be absolutely correct. You should be healthy. Your quality of life should be better. You are not popping pills. You're not popping supplements. You are eating real food. You are able to enjoy life, go on vacations, play with your kids, dance on your grandchildren's wedding. That is the thing which we are looking at in a very aesthetic, beautiful manner. So sometimes you are advised against having non-veg foods also for these purposes. So how do you look into this? You Staying need in a balance Bengal, staying in Bengal, if a hardcore non-vegetarian, if I ask them to not eat non-veg, I'm not doing justice. যদি কারো কোনো মেডিকেল কন্ডিশন আছে, কোলেস্ট্রল প্রচুর হাই অথবা ওবেসিটি, মরবিডলি ওবিস, আর আমাদের ওজনটা কমানো হবে, তখন আমরা কি করতে পারি, we try to work around the non-veg option. We reduce the number of times the person is having the non-vegetarian food. And what else we can do is like to make them understand what is the correct way of cooking or the correct way of eating. Like for example, chicken. আমরা বলি আপনারা অর্গান মিট খাবেন, লেগ পিসটা বাদ দিয়ে দিবেন, আপনারা একটু গ্রিল চিকেন খেয়ে নেবেন, फिश सिजलर করে খেয়ে নেবেন rather than making a curry. तो जहाँ हम लोग fish sizzler बोलते हैं, we are adding lots of veggies to it. The cooking method becomes such that no extra oil is added to it. So again, as I say that there is nothing which we are going to completely say no. I believe in including things which you like, including things which brings happiness. After a whole day's hard work, you come back home and you want to have a nice proper meal, that is the only meal which you enjoy. ওইটাতে যদি আমি আপনাকে বলি না শুধু স্যালাড খাবে, শুধু স্যুপ খাবে, this is not something which will be easily taken, absorbed, and we will defeat the purpose. The person is not going to reach the goals and we won't be doing justice as nutritionist. So no. So as you rightly mentioned, happiness, it is widely believed and pursued, and there are reasons for that also. Happiness actually leads to generation of the right kind of hormonal secretion. Yes. Which actually ensures that this anatomical structure, whatever anatomical structure you have, it works perfectly or in perfect harmony. In contrary to this, if you are not happy, then your hormonal secretions are not. Absolutely, sir. Bang on. Yes. So there is a hormone called cortisol, which is a stress hormone. So যখন আমরা stressed out or we are not happy, তখন এই cortisolটা increase করে.
কর্টিসল ইনক্রিজ করলে কি হয়, ইভেন ইফ ইউ আর ইটিং দ্য হেলদিয়েস্ট অফ দ্য ফুড, that will get deposited in the form of fat, especially in the belly area for men, and for the female lower abdomen and the hip area. তো আমরা ডায়েট দিয়ে একটা কনসেंट्रेटेड फैट लॉस करते पाई ना, टारगेटेड फैट लॉस करते पाई ना कि अच्छा आपको डाइट देंगे, आपको वजन कम करना है तो आपका बेली से फैट पहले जाएगा या चेहरा पे फैट रहेगा, दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड, बट द कॉर्टिसोल हार्मोन डिसाइड्स वेयर द फैट गेट्स डिपॉजिटेड. एंड when your gut is healthy, you are happy. Our gut is the second भी क्या बोलेंगे, first brain, because 90% of the happiness hormone are secreted in the gut. So gut being healthy, our happy hormones are good, our absorption is good, our nourishment is better. क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वो शरीर को लग रहा है. जैसे बोलते हैं ना पुराने ज़माने में, गुस्सा से बनाया हुआ खाना शरीर को लगता नहीं है. अगर आप गुस्सा करके खाना खा रहे हो तो वो शरीर को लगता नहीं है. हैप्पीली बनाया हुआ खाना, हैप्पीली परोसा हुआ खाना, एंड एक टाइम लेके अच्छे से रिलेशनशिप विद द फूड अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, सो ওইটা আপনার হোল বডিতে রিফ্লেক্ট করবে. দ্য ওয়ে ইউ সেড, anatomy, physiology, everything, it will show. The happiness will show, and happiness comes from good gut and a good sleep. It is also said that the shortest way to a man's stomach, and I believe it's true for a woman also, passes through his stomach. Yes. So they are also the kind of the faith is that if you are happy in terms of your food intake, Yes. then you can reach to one's heart. Yeah. Yeah. So it is just that if I'm serving food of your choice, obviously in a manner which is very healthy, so you are happy, so definitely your fondness towards me will become better. So that's all in a way of saying which has a strong science actually. So যখন আমরা দেখব কি আমাদের পুরনো সময় যত কথাগুলো ছিল ওইটাতে ওই সময় অত নিউট্রিশন নিয়ে সায়েন্স ছিল না, কিন্তু ওদের নিউট্রিশন অনেক স্ট্রং ছিল. এখন ওই সবই আমরা আর বিদেশ থেকে সায়েন্স নিয়ে কিউরকিউমিন পিলস করছে ওরা এখন, সাপ্লিমেন্টস, যেটা আমরা হলুদ তো সারাদিনই ইউজ করতে থাকি, ওরা এখন সাপ্লিমেন্ট নিয়ে বিক্রি করছে. সো ইন্ডিয়া হ্যাজ অলওয়েজ বিন ভেরি অ্যাডভান্স ইন টার্মস অফ নিউট্রিশন. দে ওয়ার টপ নচ. সো রাইট নাও ইট ইজ with the science backed approach, it is again represented to the society. আগে যেরকম আপনি as you rightly said, আগেকার দিনে বলা হতো যে পাথর খেলে পাথর হজম হয়ে যাবে, লোহা খেলে লোহা হজম হয়ে যাবে. Right. Not literally, but Yes. the concept was whatever you intake happily, it will be Because digested. your gut is very strong, your digestive system was very strong, there was not ultra processed food, sir. And now there is plenty. You step out, you get food in every nook or corner. कोई invites, पहले वो होली दिवाली মানে দুর্গা পুজো, there were few occasions যেটাতে আমরা একটু ভাবতাম কি ভালো খাওয়া হবে, লুচি হবে, তরকারি হবে. আজকাল তো এভরিডে ইনভাইটে, 3 ইনভাইট, 4 ইনভাইটে, বার্থডে সেলিব্রেশনস, Temptations all around. Temptations all around. So much of food is there, and there is no stop to it. So in the end, what are we doing? We are destroying ourselves. We are making the quality of life go from bad to worse, and the cost of living is increasing because of the pills, the medical bills. So cost is increasing. Given today's lifestyle, there are some professions, for instance, যেখানে ওই অত মেনে মানে আমাকে এই সময় খেতে হবে ওই সময় খেতে হবে, ওটা করা সম্ভব হয় না. ইটস আ প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম. অ্যাবসলিউটলি সো সেই ক্ষেত্রেও কিভাবে মেইনটেইন করা যায়? এখন অনেকেরা হয়, একদিন আমার মনে আছে আমি ফোরামে লিফটে চাপছিলাম, একটা মারওয়াড়ি ছেলে, ভুঁড়ি আছে, বেলি ফ্যাট আছে, हम तो 6 बजे के बाद कुछ खाता नहीं है, एकदम नहीं खाता है. আমি ভাবলাম তো 2 साल हो गया है. I was just overhearing the conversation. যদি 2 বছর 6 পর না কিছু খেয়ে ওর অত বড় ভুঁড়ি রয়েছে, তাহলে কেনই বা করছে? That is not helping him. So it is all about the balance. अगर कोई आईटी में काम करे जिसका फॉरेन क्लाइंट है, जिसको रात भर करना है काम, so I have to customize the food habits and the food timings according to his
টাইম স্কেডিউল कोई কাম कर रहा है बंदा মার্কেটিং में है ও যদি রাত্রিবেলা 10টায় যাচ্ছে আর আমি ওকে বলি না 8টার মধ্যে ডিনার শেষ করো আর 10টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ো সেটা হয় না কাজ করবে না খাবার করবে ওই সময় এক্স্যাক্টলি সো দ্য হোল আইডিয়া ইজ अगेन কাস্টমাইজেশন টেলর মেড আপনিও গিয়ে দোকাन থেকে একটা वन साइज फिट ऑल जैसा एक तो वो होता है वो पहन लोगे तो वो उतना फिट अच्छा नहीं आएगा लेकिन when you go to a tailor they customize it they tailor made it so that when you wear that cloth it you stand out in the same way a diet has to be completely customized. So it's the difference between ready-made and Customization, tailor-made. yes. So when we say tailor-made, so if my height and my weight and there's another girl whose height and whose weight is same, but you will see that the cloth fit, the same cloth is not the same for both, right? Why? Because there is difference. In the same way, ওই টাইম নিয়ে ও রেজিমেন্ট নিয়ে ও মাপঝোপ করে কেউ খেতে পারবে না 2 দিন করবে 4 দিন করবে তারপর সব ছেড়ে দিবে अगेन we want compliance and we want sustainability. সো যখন আমরা বলি সাস্টেনেবিলিটি আমি সবাইকে বলি হাইজিন ফ্যাক্টর মতন হওয়া উচিত হাইজিন ফ্যাক্টর বলতে গেলে কি হয় যেমনি আমরা সকালবেলা উঠি চান করবো কি করবো না দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি কিন্তু মুখ সবাই ধোবে that is primary. If you are somewhere outside and you don't see there is any brush হয়তো আপনি নুন নিয়ে कर लेंगे पेस्ट नहीं है तो या फिर मुंह में कुल्ला कर लेंगे. So a good diet should be your hygiene factor, should not be a forced. একটা পাতায় আমি আপনাকে 3 মাস ধরে বেঁধে রাখবো তারপর আপনি কি করবেন. So I have to teach you how to take it forward in a manner which you can sustain. Anything that is abnormal cannot sustain for long. Absolutely no, sir. Absolutely no. There are a lot of myths and wrong notions Mhm. which are prevailing, for instance, about the use of oil. Right, sir. And the interesting part of it is that anatomy Mm-hmm. is such a subject that we are sitting here and discussing something. At the same time, somewhere else, some other nutritionist or doctor is saying completely different. Maybe same location or within the same country. And if you consider what people are saying abroad, they're saying completely different things also. Yes. So people are also getting confused. Or sometimes it is said having mustard oil is good. Mhm. Maybe 3 years down the road, people start saying that mustard oil is not good for your health. Mhm. It's true with other kind of oil also. Sir, there is something called essential fatty acid. এসেনশিয়াল যেখানে এসেনশিয়াল টার্ম এসে যায় ওইটা কী হয় মানে আমাদের বডিতে ওটা প্রডিউস হচ্ছে না আমাদের বাইরে থেকে দিতে হবে সো বিলিভ ইন রোটেশন অফ অয়েল অ্যান্ড মাস্টার্ড অয়েল ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অয়েলস যেটি আমাদের একটা জিনিস দেখতে হবে আপনাকে লোকাল অ্যান্ড সিজনাল এখন এইখানে যত অলিভ অয়েলের চর্চা হচ্ছে ऑलिव ऑयल इज़ नॉट मेंट फॉर आवर कंट्री बिकॉज हम लोग का खाना में स्मोकिंग पॉइंट पे तेल लाते हैं एंड उसके बाद उसमें खाना डालते हैं और ऑलिव ऑयल के when as soon as you heat it to the smoking point it is destroyed, all the goodness is destroyed. So you will see that it is used in cold countries for salad dressing. It is cold extra virgin cold pressed olive oil, means when it was processed minimal heat was involved, right? So if we are heating it to such a high temperature, what are we doing? We are just wasting our money and deteriorating our health. So I advise it should always be local and seasonal and under what your condition is, what you are looking at, under a correct dietitian, maybe from a doctor or a nutritionist, understand. And rotation of oil is always suggested. रोटेशन ऑफ ऑयल मतलब 1 महीना आपने सपोज राइस ब्रान ऑयल लिया 1 महीना आपने ग्राउंडनट ऑयल लिया कुछ सब्जी आपने मस्टर्ड ऑयल में बनाई तो इससे क्या होता है हर एक ऑयल का जो गुडनेस होता है सबके अंदर में एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है दैट गेट्स Your body also gets acclaimed with all forms. yes because सब चीज़ एसेंशियल है बट एक चीज़ इसमें एक चीज़ इसमें एक चीज़ इसमें है जैसे हम लोग दाल बनाते हैं तो हम लोग चना दाल अरहर दाल मूंग दाल सबको मिक्स करके बनाते हैं क्योंकि कोई में कुछ अमाइनो एसिड्स एसेंशियल कोई में कुछ है कोई में कुछ है व्हेन वी आर मिक्सिंग वी आर मेकिंग इट अ कंप्लीट प्रोटीन इवन दो इट इज़ अ वेजिटेरियन सोर्स सो That's why people say that when you have fruits or vegetables, have all colors of fruits or 5 colors a day is advised because each color carries with it a significance
and that should be given to our body and focus on local and seasonal. কেন নেচার অনেক স্মার্ট, নেচার জানে আমাদের ক্লাইমেটের অনুসারে আমাদের বডির কি দরকার আছে। তো বেস্ট আছে চাষির কাছে যাও, ওইখান থেকে শাক তরকারি নাও, ওইটাতে পেস্টিসাইড থাকে না, ওইটা নিয়ে বাড়িতে এসে রান্না করে নাও। যদি আপনার এখানে এখন শাক তরকারি আসে অনেক ভালো, প্লিজ গো অ্যান্ড বাই ইট রাদার দ্যান গোয়িং অ্যান্ড বাইং দোজ জুকিনিজ অ্যান্ড বেল পেপার্স উইচ ইজ নট আর ফুড। আমরা ডালিয়া খাবো, আমরা ভাত খাবো, আমরা ওটস নিতে চাই, আমরা কিনোয়া নিতে চাই। ওয়াই ডোন্ট বি স্টিক টু দ্য লোকাল? As simple as that. So that leads me to the next question. Do you think is it because now we follow social media, Google or Yes. other social media platforms as holy Bibles, Right. and contents whatever we get are offered on the platform from various countries, various locations, Right. so which cannot be applied everywhere. So that is the Absolutely. mistake we make. That's what you mean to say? Yes, yes. जैसे काफ़ी सारा फूड है ना पोटेशियम, हाई पोटेशियम। अगर कोई का किडनी का प्रॉब्लम है, हम लोग उनको बोलते हैं ये वाला फूड आप अवॉइड करो। वो लोग भेजेंगे मैम पर ये देखिए ये तो लिख रहा है इसमें तो पोटेशियम होता नहीं है। भैया वो आप अमेरिका का देख रहे हो, अमेरिका का मिट्टी में पोटेशियम कम है तो उसमें कम आ रहा है, हमारे में ज़्यादा आएगा। सो टू मच ऑफ information is misinformation. Misinformation. Absolutely. Because you don't know what information to take it. Yes, yes. Too much of information. You switch channel, they will say दूध मत पियो, कोई बोलेगा दूध पियो, कोई बोलेगा पनीर मत खाओ, कोई बोलेगा पनीर खाओ, कोई बोलेगा Egg, So, for instance. हाँ, Someone will say say have the eggs. white egg. हाँ कोई हाँ. बोलेगा ये लो। तो ऐसा one thing fits all. That is not an umbrella statement. You can never make an umbrella statement as simple as that. And it is all marketing gimmick. People have to sell. And how much we are making a fool of ourselves is upon us. बीच में आया ओट्स मिल्क, आमंड मिल्क, सोया मिल्क। वो क्यों इतना ज़ोर से एक वेव की तरह आता है? क्योंकि उस समय मार्केटिंग वाले उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सो अगेन आई गिव एन एग्जाम्पल। जैसे एखाने हमारे हॉर्लिक्स बिक्री होता फॉर टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, दैट वाज अ टैगलाइन। ए हॉर्लिक्स at the same time is being sold in England for the nice warm sleep. কেন এটা ঠান্ডা দেশ, তো ওদের তো বিক্রি করা আছে। আর they are correct, they have to sell, they have to make money. So how aware we are or how open we are to take the facts remains. পরের দিকে যেমন হরলিক্স বলতো মহিলাদের হাড়ের women to are get great. the bone stronger. এইবার এইটা আপনি দেখবেন লোয়ার মিডল ক্লাস, ওইটাতে অনেক বেশি মানে যে বাড়ির কাজের লোক আছে, ওর পিতার মা এসেছিল, ওর পিতা আমার কাজের লোকের বউ, ওরা হরলিক্স নিয়ে এসেছে। এইটা মানে ওদের একটা প্রিমিয়াম জিনিস গিফট করা। আর এবার যখন দিচ্ছে মানে ठीक है वो बहुत अच्छा नहीं है, पौष्टिक नहीं है, उसमें भी लोग क्या करेंगे, जहाँ आपको 2 चम्मच लेना है लोग खाली आधा चम्मच ले रहे हैं। तो अगेन इट इज़ नॉट रीचिंग एनीवे, इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, देयर मेंटल सैटिस्फैक्शन। सो এইসব কিছু হয় না, লোকাল সিজনাল খেতে হয়, ব্যালেন্স প্লেট খেতে হয়, আর ইয়া হাঁটা চলা, প্রপার স্লিপ অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং ইনাফ ওয়াটার, অ্যান্ড ইউ আর সর্টেড। Now we will come to another kind of controversial issue, controversial particularly for the foodies, sweets. Bengalis mostly have sweet. Right, sir. মানে আমরা ওইভাবেই তৈরি। We most of us grew up in a family where it was believed that after the meal, particularly after a heavy meal, you have to have some desserts, some sweets, which helps in digestion. Right. But now though it's actually almost going away. It's absolute no, don't have sweets, don't have sweets. So as a nutritionist, what would be your take I can on that? see you salivating thinking of Nolen Gurel, Yes, Rasgulla and all, absolutely. Norum Park, right? Everything was crossing your mind, that smile and that twinkle in the eye was saying it all. So again, when we say that moderation, এখন উইন্টার্স এসেছে, আমি বলছি না প্রত্যেক দিন আপনি মিষ্টি খান, অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে হয়তো একদিন অথবা 2 দিন নিজে ভালোবাসা মিষ্টিটা, ইউ ক্যান ইজিলি সিট ডাউন, এনজয় ইট গিল্ট ফ্রি।
দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে এটা বলছি না কি আপনি প্রত্যেক মিলে সপ্তাহে 7 दिन 21টা মিষ্টি খান, সেটা বলছি না। সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার जो सीजन का मीठा है, enjoy that, but enjoy it guilt free. Why guilt free? What happens is, it has seen that the way you eat, it gets transformed in the body in a similar manner. একটা 2 सेट ऑफ रैबिट्स नेওয়া হয়েছিল, एक दोनों में आपको कैरेट दिया, कैरेट में लेस किया वो केमिकल से जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। एक सेट ऑफ रैबिट को they used to throw away the carrot and they with lots of grumbling eat it, finish it off, this that. Poor rabbits are eating. For the other set, the same carrot laced with the same chemical was being fed. आदुर दिए खावानो होच्छे। After the trial was over, blood test दिखाया, the one set whom the carrots were being thrown away at, उनका cholesterol was very high. बट जिनको प्यार से खिलाया जा रहा था उधर कोलेस्ट्रॉलটা একদম নরমাল ছিল। সো দিস ইজ व्हाई आई से this is again hormonal, which we discussed. Absolutely, sir. So this is why I say that if you want to enjoy your sweets, be disciplined. Think of a particular day or particular sweet. Okay, আজকে আমি মিষ্টি দই খাবো, আমি রোববার দিন আজকে নলেন গুড়ের নরম পাক খাবো, राइट। नेक्स्ट वीक अच्छा वो रसगुल्ला खाएगा, वियन का लाके गुड़ का रसगुल्ला खाएगा। So when you're thinking about it, you're anticipating, you sit down, enjoy that, rather than taking bite, eating, feeling guilty, again taking bite, eating, feeling guilty. So there are 21 meals in a week. उसमें से अगर हम लोग 2-3 मील बाहर हुआ, एक आध मीठा बाहर हुआ, उसका चाप नहीं है। हम लोग को बाकी जो 14-15 को एक डिसिप्लिन वे में एक बैलेंस प्लेट में खाएंगे ना, तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। So again there is no complete no and no complete yes. And why? Because again the processed food, আগে পাউরুটি ছিল না, পাউরুটি তো সিম্পল সুগার, এখন পাউরুটি এসে গেছে, আপনার প্যাটিস এসে গেছে, ময়দা অনেক বেশি ঢুকে গেছে আমাদের লাইফে। তো ওই সবও তো আপনার কার্বোহাইড্রেট, সিম্পল কার্বস, which is not coming as in sweet, but again it is sugar. How important is it to have carbo free diet? Someone may prescribe that don't have rice or roti so when at all. that is what you answered it. যেই আপনি বললেন কার্বোহাইড্রেট ফ্রি ডায়েট, আপনি রাইস আর রুটি বললেন, আওয়ার বডি নিডস এনার্জি ফ্রম কার্বোহাইড্রেট। সো 60% অফ দ্য এনার্জি কামস ফ্রম কার্বোহাইড্রেট। এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট। কোন কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট? আপনি যত শাক তরকারি খাচ্ছেন, व्हेन यू आर टेकिंग दोज राजमा छोला जो उसका कवर होता है, छिलका होता है, ठीक है, वो सारा आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। आप दलिया ले लो, देखो मैदा भी गेहूँ से बना है, আপনার ডালিয়াটাও গম দিয়ে তৈরি, সুজিটাও গম দিয়ে তৈরি, আর গমটা গম, আটাও গম দিয়ে তৈরি। কিন্তু আমরা বলি ময়দা অনেক হানিকারক, আর আপনার ডালিয়াটা খুব ভালো, আটাটাও ভালো। কেন এটা? কেন? ময়দাটা অনেক বেশি প্রসেসড হয়ে গেছে। तो अभी क्या है ना, दालिया इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट मैदा इज अ bad source of carbohydrate. So how processed it is, and carbohydrate, what is carbohydrate? So that is why 50% of the plate should be your veggies, in terms of salad, raita, green leafy vegetables. They are all carbohydrate, but they are complex carbohydrate, which is very important for our body. The simple carbohydrate should be 25% of the plate. It can be rice, roti, bread, and 25% should be a protein. It can be a chicken, egg, fish, dahi, dal, rajma, chola. Yes. So we have to simplify rather than complicating. So that is why when you said carbohydrate, rice and roti are আলু, আলু আর রাইসকে তো ডিমান্ড করে দিয়েছে, মানে না আমি তো আলু খাই না। কেন খাও না বাবা? আলু কি করেছে? বেচারা আলু তো ভালো। So the whole idea is to understand and not to just छोड़ देना सब। I know there is no one size fits all policy. You also mentioned it twice or thrice. Even then, what would be your advice 1, 2, 3, 4 to general people at large, that कैसे किया जाए इसको, if one wants to go through a proper diet? So there, I'll say there are 4 things to which we have to focus upon. Diet, 80% plays the role.
एंड आप खाओ 80% फुल खाओ. जब हम लोग को लगे कि नहीं हम लोग एक सर्विंग राइस का ले सकते हैं या আমরা আর্ধেক রুটি আরও নিতে পারি ওই সময় আমরা স্টপ করে দিব আর একটু ভালো করে চিউ করে খাও বিকজ তখন ব্রেন ফুডটাকে রেজিস্টার করবে স্যাটাইটি হবে আর আমরা ওভারফিড করব না অন্য डोंट टेक एनीथिंग इन अ गैप ऑफ 2.5 आवर्स मतलब एक मील खाया है उसके बाद फ्रूट लेना है तो 2.5 घंटे का गैप रखो डोंट munch keep on munching because then it messes with your hormones and it causes sugar spikes insulin spikes तीसरा ensure that with each major meal your breakfast lunch and dinner some source of fiber is there maybe salad green leafy vegetables cooked vegetables but 50% of the plate should be your veggies and then try to finish your dinner 2 to 3 hours before you sleep so it's not that you have to sleep before you have to eat before sundown or you have to eat by 7 so if you are sleeping at 11:30 try to finish the dinner by 8:30 max 9 so that you get enough time to digest the food and you're not lying down immediately and sleeping time is very important try to sleep on time try to sleep by 10:30 you have the luxury because sleep is that golden chain which binds everything together and just be up and about. Try to walk if you don't have any medical conditions. So 7,500 steps is the basic, 10,000 is good. আর টানা হাঁটতে হবে এটা কোনো কম্পালশন নেই সারাদিনে আপনি ওঠা মানে চলা হাঁটা করছেন you are just being up and mobile. Post meal walk is brilliant. And drink enough water, 2.5 to 3 liters water is good enough. Hydration knew a lot of misconception that you have to drink. कोई 3 लीटर एक औरत सुबह को 3-3.5 लीटर फिनिश करती थी कोमा में चली गई आईसीयू में है so 2.5 to 3 liters is good like people are becoming obsessed they are going to the extremes extreme denial phase जा मोरे तो जाबो खेदे दे मरबो सब करबो एक होता नहीं हमको तो ये भी नहीं खाना है वो भी नहीं खाना है वो भी नहीं खाना है वो भी नहीं खाना है है আর সাপ্লিমেন্ট সব পিলসগুলো প্রিয়াঙ্কা প্লিজ রাইট মি সাপ্লিমেন্টস প্রিয়াঙ্কা হোয়াট ক্যান আই ডু মানে ওরা ভাবছে কি সাপ্লিমেন্ট খেলেই ওরা সব থাকবে সো ইট শুড নেভার বি एवरीथिंग और नथिंग अप्रोच इट शुड ऑलवेज बी अ मिडिल पाथ जैसे बुद्धा बोलता था ना एक्सट्रीमिटीज में जाना ही नहीं है मिडिल पाथ लेना है वो ये सर मॉडरेशन इज द की टू एवरीथिंग एंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट इट इन अ प्रॉपर गाइडेड मैनर डेफिनेटली हेल्प्स सर তো এই যে কিছু কিছু জায়গায় ইউ মেনশন আরেকটাও কনসেপ্ট আছে দ্য কনসেপ্ট অফ স্লো কুকিং অ্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ স্লো ইটিং normally finish our meal very fast yes and the meals are cooked also very fast right because when you go to a restaurant or even at home I'm feeling very hungry serve us the food very fast so is there anything that this is good this is bad or so slow cooking definitely we don't have the luxury now कि धीरे धीरे पक रहा है हो रहा है but yes cooked in a healthy manner meal prep again when you said कि भूख लग रहा है जल्दी से जो बनाए दे दो आपको क्या करना पड़ेगा मील प्रेप करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा 2 दिन का कि क्या करना है स्प्राउट्स करना है बैटर बना के रखना है तो आप देखिएगा कि स्लो कुकिंग में भी आराम से यू विल गेट अ वेरी हेल्दी वार्म मील व्हेनेवर यू आर हंग्री and slow eating like I said chewing the food is very important because then only your brain gets a signal that you are full and your digestion becomes better so yes slow cooking and slow eating is still relevant and very much relevant আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম অনেক কথা তো এইটা শেষটা একটু বাংলাতেই করছি কারণ কিছু কিছু জিনিস cannot be translated in yes something there are something which is rudimentarily or quintessentially Bengali or born out of Bengal আমাদের বাংলাতে বলে যে বাসনার সেরা রসনায় অর্থাৎ আমাদের টাং এইটা হচ্ছে কিন্তু যত রকমের আমাদের ডিজায়ার আছে তার মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে ভালো এটাই there is also a saying that you mentioned somewhere that guilt free eating yes sir. which is like we say sinful pleasures yes why do we have to call them sinful pleasures no sin attached to having sweets or right. anything that is or non-veg food as you mentioned তো আমরা এই বাসনার সেরা রসনা এটাকেই আমরা মেনেই চলি and here you have someone who will give you some relief normally আমরা যে ভাবি নিউট্রিশনিস্টের কাছে বা ডায়েটিশিয়ানের কাছে গেলেই we will be
he or she is flush with ideas that don't. But Right. here is someone who is going to give you do. So whatever you have to do, enjoy life, enjoy good food, but enjoy it in a balanced way, Moderation. proper way, In a and guided manner. in moderation. Yes. Thank you so Thank you much, so much, Priyanka, sir. for Yeah. giving us time and course. explaining things so candidly and so lucidly. Thank you so much, sir. Pleasure Hope- is all mine. Hope Thank to you see so you much. again in our Sure, studio. sir. Thank you very Bye, much. sir. Bye. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।